we rob somebody else. It's on? Yeah, it's on. So we had some technical difficulties, but we are on now. Tuvimos dificultades técnicas, pero estamos en vivo ahora. Bienvenidos al World Worship Bible Center. Welcome to World Worship Revival Es una Center. bendición tenerlos con nosotros en esta hermosa mañana. It's a blessing to have you with us on this beautiful morning, Esperamos que el Señor toque tu vida de una manera poderosa en esta and we mañana. hope the Lord will touch your life in a powerful way this Que el morning, Señor te pueda dar un refrigerio. and the Lord will give you a refreshing. ¿Cuántos quieren un refrigerio How el many día of de you want hoy? a refreshing today? ¿Cuántos queremos nadar en el río de How many of us Dios? want to swim in the river of God? Dice la palabra que mientras más profundo entras en el río, The word says that the deeper you go into the river, es más lo que recibes de parte del Señor. you will receive more from God. La Biblia nos enseña que hay aguas que llegan a los tobillos, The word says that there's waters that go to the ankles, hay aguas que llegan a las rodillas, there's waters that go to the knees, hay aguas que llegan a la cintura, there's waters that go to the waist, pero también hay aguas que cuando ya entras en lo profundo, but there's also waters that when you get into the deep, in the depth, y la corriente del and the Espíritu current of the Spirit empieza a llevarte begins to take you a donde Él quiere. to where He wants to. De modo que el día de hoy tenemos que So sumergirnos today we need to submerge en ourselves ese refrescamiento in that refreshing que el Espíritu de Dios quiere darnos. the Spirit of God wants to give to us. Amen. Bien, abramos nuestras Biblias Let's open our Bibles en el libro de los Hechos, in the book of Acts, capítulo 3, chapter 3, versículo 19. and verse 19. Dice la palabra, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Repent therefore now and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Dice la palabra, así que arrepentíos y The word convertíos says, repent and be converted, para que nuestros pecados so that our sins sean borrados. would be erased or blotted out. Ponte a pensar por un momento Think about that for a moment. que cuando nos arrepentimos That when we repent y nos convertimos, and we convert, dice la palabra que sucede algo. the word says that something happens. Nuestro pecado Our sin es borrado is erased. y ya no hay algo que te esté acusando. And there is no longer something that is accusing you. ¿Cuántos quisieran que sus deudas fueran borradas? How many of you would like for your debts to be erased? Oh, ahí es, dice, yeah, Ahí sí dicen sí. Yo no, es más importante It's more important que nuestros pecados for our sins sean borrados. to be erased. ¿Por qué? Why? Porque ya no habrá derecho legal Because there will no longer be a legal right donde el enemigo where the enemy esté estorbando tu bendición. would be hindering your blessing. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor nos habla que tenemos un adversario? How many of you know that the word of God tells us that we have an adversary? Y ese adversario se opone, And that adversary se opposes, resiste resists, para que tu bendición venga. so that your blessing does not come. No porque Dios no la dio, Not because God didn't give it, sino que Él la bloquea. but He blocks it. Y muchas veces la bloquea Él And many times He blocks it cuando Él tiene un derecho legal en when He nuestras has vidas. a legal right in our lives. Por eso es importante que estemos escudriñando la palabra That's why it's important that we be searching the word, y para que a través de la palabra and that through the el word, Espíritu de the Dios Spirit of God te hable a tu espíritu would speak to your y spirit pueda traer convicción. and can bring conviction. La Biblia nos The enseña Bible que teaches el us Espíritu Santo that the Holy Spirit ha sido dado has been given primeramente para que no estés solo. first so that you'd not be alone. El Señor Jesucristo nos dice en su The palabra, Lord Jesus Christ says to us in His word, no los dejaré solos, I will not leave you. les enviaré I will send to el you Consolador, the counselor que estará con ustedes who will be with you todos los días de su vida all the days of your life hasta el fin. until the end. ¿Puedes entender algo? Can you understand Que something? todos los días que vivas sobre esta That tierra, every day that you live on this earth, el Señor te da una promesa. the Lord gives you a promise. Nunca estarás solo. You will never be alone.
El consolador, the el counselor, the confortador, comforter estará contigo. will be with you Siempre, always, siempre. always. Muchas veces nosotros no entendemos esto. Oftentimes we don't Y a understand veces this. ignoramos And sometimes we la ignore presencia the presence del Espíritu de of the Dios Spirit of God en nuestras vidas. in our lives. Pero el Señor quiere que podamos entender But the Lord wants for us to be able to que Él understand siempre está, that He always is. siempre está. He's always there. Nunca te dejará, He will never leave you. nunca te abandonará. He will never abandon you. Amén. Amen? De modo que la palabra del Señor dice que es arrepentidos y convertidos para que de la presencia del Señor But repent and be converted so that from the presence of the Lord, vengan tiempos times will come de refrigerio. that are of refreshing. Yo no sé si alguna vez usted ha estado con muchísima sed, I don't know if you've ever been really thirsty, pero con mucha but sed. really, really, really thirsty. Que cuando usted empieza a beber esa agua, That when you begin to drink that water, empieza usted a sentirse confortado. you begin to feel comforted. ¿Lo ha experimentado usted Have you alguna vez? experienced that? Lo ha experimentado. Have you experienced that? Que usted dice, You say, el Señor quiere que el día de hoy en tu espíritu the Lord wants today that in your spirit, puedas decir, you would be able to say, estoy en la presencia del I'm Señor. in the presence of the Lord. Estoy siendo confortado. I'm being comforted. Amén. Amen? Versículo 34. Verse 34. No, Salmo 34. Sorry, Psalms 34? Psalms 34. Salmo 34, versículo 4. Psalm 34 and verse 4. Mientras lo buscan, As you look for it, ¿alguno de ustedes está acomplejado de algo? do any of you have any sort of complexes? ¿Sabe lo que significa estar acomplejado? Do you know what that means, to have a complex? Ninguno de ustedes tiene ese problema. None of you have that problem, right? Todos nosotros, dice la palabra, que Dios nos ha dado la salvación, The word says that God has given to each one of us salvation, pero también el Señor nos dice trabajar en tu salvación. but the Lord says to us also to work on your salvation. Entonces, si ya recibí algo, entonces ¿por qué lo voy a trabajar? If I receive something, why do I have to work on it? Y el Señor dice, And the Lord says cuidar tu salvación to take care of your salvation con temor y temblor. with fear and much trembling. Y nosotros tenemos que aprender a entender que una de las armas que el enemigo más usará en tu vida y en mi vida And we need to understand that one of the weapons that the enemy will use more in your life and my life son los conceptos de inferioridad que tengamos de nosotros mismos. are the concepts of of being inferior in ourselves. ¿Alguna vez usted se ha sentido inferior? Have you ever felt inferior? No son buenos sentimientos. They're not good feelings. Usted se siente que no da al requerimiento que están pidiendo. You just feel that you don't fit in or are up to par to that requirement they're asking for. Y muchas veces de esa inferioridad And many times in that feeling of being se inferior, empiezan a desarrollar acomplejamientos. you begin to develop complexes. Y nosotros tenemos que aprender And we need to learn a no estar de ninguna forma o de ninguna manera to not be in any form or any way permitiendo esa inferioridad allowing that sense of inferior, que, being inferior, que gobierna nuestras vidas. to let that reign or govern in our lives. Por eso es importante que seamos sinceros con nosotros mismos. That's why it's important that we be sincere with ourselves. ¿Cuántos somos sinceros con nosotros mismos? How many of us are sincere with ourselves? Versículo 4 dice, Verse 4 says, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. I sought the Lord, and he heard me and delivered me from all my fears. From
¿Por cuántos? From how many? ¿Usted ha sido liberado de todos sus temores o todavía hay algunos temores que no se ha liberado? Have you been delivered from all your fears, or are there still fears that you've not been delivered from? ¿Usted ha sido liberado de todos sus acomplejamientos Have you been delivered from all your complexes, o todavía hay complejos que todavía lo están gobernando a usted? or are there still complexes that are governing you? Entonces, ¿qué es trabajar en nuestra salvación? So what is it to work on our salvation then? Precisamente es confrontar Precisely, it's to confront nuestros temores, our fears. confrontar Confront los acomplejamientos que tengamos, the complexes that we have. confrontar el Confront sentimiento de inferioridad the feeling of being inferior that you que muchas have, veces el enemigo usa that the enemy will often use para tenerte anclado to have you anchored y no avanzar en la vida. and not advancing in life. Yo no estoy diciendo que vas a perder tu salvación, I'm not saying that you're going to lose your salvation, pero no vas a aprovechar el potencial que Dios te ha dado. but you're not going to be able to take advantage of the potential that God has given to you. No vas a aprovechar el potencial que el Espíritu de Dios nos ha dado. You're not going to be able to take advantage of the The Holy Spirit has given that you. the Holy Spirit has given to you. What happened to you this morning? Y el Señor tiene que hacernos entender And the Lord needs to make us understand que Él ya nos dio todo. that He has given us everything. Dilo conmigo. Say it with me. Dios ya me dio todo. God has given to me everything. El Señor nos dice, The Lord says to el us, que no escatimó a su propio Hijo. He who did not despise his own son, spare his own son, Dice, ¿cómo no nos dará con Él how much will He not give us with Him todas las cosas? all things? O sea, todas las cosas So all things se nos han sido dadas, have been given to us. se nos han sido entregadas. They've been given to us. Pero muchas veces But many times, el sentimiento de inferioridad, that feeling of inferiority, o para otros tal vez sí, or maybe for others, yes, pero para mí no. but not for me. ¿Alguna vez lo has sentido? Have you ever felt that? Ahora dice la Biblia, Now the Bible says Dios no hace acepción de personas. God is no respecter of persons. Dios no hace acepción. God is no respecter Pero of persons. nosotros hacemos acepción muchas But veces. we are the ones who do that. Por eso tenemos que aprender That's why we need to learn a entender que Dios quiere que trabajemos en nuestros temores. to understand that the Lord wants us to work on our fears. Y que esos temores no te paralicen. And that those fears would not paralyze you. Porque si nos paralizan, Because if they paralyze us, no vamos a avanzar en el propósito que Dios tiene. then we will not advance in the purpose that God has. Vamos al libro de, ahora volvemos otra vez al libro de los Hechos capítulo 19. Let's go to Acts 19. Hechos capítulo 19. Acts 19. Versículo número 1. Verse 1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, And it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus, and finding some disciples, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. he said to them, Did you receive the Holy Spirit when you believed? So they said to him, We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. Esa escritura tiene que hacer algo en nuestro corazón el día de hoy. That scripture needs to do something in your heart today. ¿Por qué? Why? Dice la Biblia que Pablo andaba en varias regiones The Bible says that Paul was in various regions, y vino a una región and he came to a region de Éfeso. of Ephesus.
¿Cuántos sabemos que el libro de Efesios How many of you know that the book of Ephesians es uno de los libros que habla de una manera muy abierta lo que es la guerra espiritual? is one that talks very openly about spiritual warfare? Es uno de mis libros preferidos, Efesios. It's one of my favorite books, Ephesians. Bueno, muchos libros, pero Efesios Many tiene una books. particularidad. But Ephesians has a Porque particularity Efesios es donde nos dice la palabra because Ephesians is where the word tells que us tenemos que vestirnos para la batalla. that we need to clothe ourselves for the battle. Amén. Amen? Tenemos que vestirnos para la batalla. We need to clothe ourselves Porque hay for the una battle. batalla. Because there is a battle. ¿Cuántos saben que hay una How batalla? many of you know there's a battle? Y también la palabra nos habla que en Efeso And the Bible also tells us that in Ephesus, también sucedieron muchas cosas. many things happened. Donde había mucha oposición Where there was a lot of opposition fue donde hubo mayor avivamiento. was where there was greater revival. Wow. Y vamos a ver lo que sucedió en Efeso. And we'll see what happened in Pero Ephesus. seguimos leyendo. But let's continue reading. Y dice el versículo 3. Verse 3 says, Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. and he said to them, into what then were you baptized? So they said, into John's baptism. Versículo 4. Verse 4. Dijo Pablo, cuando Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Then Paul said, John indeed baptized with a baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is, on Jesus Christ. Dilo conmigo, bautismo de arrepentimiento. Say with me, baptism of repentance. ¿Cuántos de nosotros nos hemos bautizado? How many of us have been baptized? Nos bautizamos todos, ¿verdad? Y We've all los, been baptized, los que no right? se han bautizado, sería una bendición que se And those who bautizaran. haven't been baptized, it's a blessing that you would be Porque baptized. cuando uno se bautiza, Because when you get baptized, prácticamente, ¿qué ocurre? what happens El practically? Espíritu Santo viene The Holy Spirit comes y te empodera and empowers you para que vivas la vida so that you would live the life del Espíritu. of the Spirit. O sea, no podemos vivir la vida espiritual We cannot live a spiritual life sin el Espíritu de Dios. without the Spirit of God. El Espíritu de Dios The Spirit of es el God que nos empodera is the one that empowers a us vivir la vida del to Espíritu. live the life of the Spirit. Ahora fíjate lo que decía el versículo 2. Now look at what verse 2 said. Dice la palabra, The word says, no habíamos escuchado, We had not heard, no habíamos oído we had not heard acerca de que si había Espíritu Santo. whether there was a Holy Spirit or not. Escucha, Listen, Juan bautizaba John baptized con un bautismo with a baptism de arrepentimiento. of repentance. ¿Qué significa arrepentimiento? What does repentance mean? Yo estaba caminando hacia la destrucción, I was walking towards destruction. estaba caminando hacia el infierno, I was walking towards hell. pero ahora But now cambié mi dirección. I changed my Y ahora estoy direction. caminando And now I am walking hacia la vida eterna towards eternal life y hacia las promesas que Dios me ha dado. and towards the promises that God has given to me. O sea que arrepentimiento So significa repentance means cambiar tu manera de pensar, to change the way you think, cambiar tu manera to change the way de pensar también de ti mismo, that you think also of yourself, cambiar tu manera de ver, de percibir las cosas. to change the way that you see and perceive things. De modo que el bautismo de Juan So the baptism of John era un bautismo para arrepentimiento, was a baptism for repentance, pero también nosotros vemos que cuando Jesús vino al río Jordán but we also see that when Jesus came to the Jordan River y Juan estaba bautizando a sus discípulos, and John was baptizing his y disciples, Jesús viene a Juan and Jesus comes to John y le dice, bautízame. and he says, baptize me. Y dice Juan, no, Señor, tú tendrías que bautizarme, And John says, no, Lord, you should be porque tú baptizing eres me el Cordero de Dios because you are the Lamb of que God quita el pecado del who mundo. takes away the sin of the Yo world. no soy digno de bautizarte a I'm not ti. worthy to No baptize soy you. digno ni de desatar las correas de tu I'm calzado. not even worthy to take off the laces from your shoes. Pero Jesús le dice, But Jesus says to him, bautízame baptize me porque nos es conveniente. because it is convenient for us. Escúchame, Listen,
Nos es It conveniente. is convenient for us. ¿Sabes por qué? Do you know why? Tú tienes que entender esto. Do you need to understand this? Cada rabino que había en Israel Every rabbi that was in Israel tenía un grupo de seguidores had a group of followers que se identificaban that were con identified su doctrina, with their doctrine. se identificaban They were con identified sus enseñanzas with their teachings, y por eso lo seguían. and therefore they followed them. Nadie podía seguir a una persona Nobody could follow another que no person se identificara con sus enseñanzas. who did not identify themselves with their teachings. De modo que las personas que se bautizaban So the people that were baptized era porque creían is because they lo believed que el profeta Juan el Bautista what the prophet John the Baptist estaba diciendo. was saying. Si no lo If creían, they didn't believe no him, lo hacían. they wouldn't do it ¿Por qué no se identificaban? because they didn't identify themselves. Ahora Jesús Now Jesus se identificó con Juan el Bautista identified himself with John the porque Baptist Juan el because Bautista John the Baptist estaba identificado was identified con Jesús. with Jesus. Dice la The Biblia Bible que says desde que Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre, that since John the Baptist was in his mother's womb, fue lleno del Espíritu Santo. he was filled with the Holy Spirit. Dice la palabra que cuando María The llegó word says that when Mary y came llegó a visitar a and Elizabeth, she went to visit y Elizabeth, dice la palabra que cuando ella solamente habló, and the word says that when she spoke, cuando María habló, when Mary spoke, dice la palabra que Juan el Bautista en the el word vientre says de la that John the madre Baptist in his mother's womb brincó, jumped. se manifestó He algo. something ¿Por manifested. qué? Why? Porque en ese momento Because in that moment, Elizabeth begins empieza a profetizar. to prophesy, ¿Quién soy yo who am que I la madre de mi that Señor the mother of my Lord viene a visitarme? comes to visit me? Escúchame, Listen, ella empezó a she profetizar began to porque el prophesy Espíritu de because the Dios Spirit of God es el Espíritu de is the profecía. Spirit of El prophecy. Espíritu de The Jesús Spirit of es el Jesus Espíritu de is the Spirit profecía. of prophecy. Por eso es That's why it's importante important identificarte to identify con la yourself enseñanza. with the teaching, Porque esa enseñanza because that es teaching la que te hace ser is the one that makes you como la persona que está predicando. as the person who is preaching it. Tú quieres llegar a ser You want to become como la persona que está predicando. like the person that is preaching it. Escúchame, Listen, Jesús le dice a sus discípulos, Jesus says to his disciples, las obras que yo hago, the works that I do, ustedes también las van a hacer. you will also do. Pero Jesús no se quedó ahí. But he didn't just stay there. Jesús no solamente les dijo, vean las obras que yo He not hago, only said, look at the works that I do, imiten las obras que yo hago, imitate the works that I do, hagan las obras que yo do the hago. works that I Pero do. Jesús dice, But Jesus says, pero ustedes but you van a hacer will do mayores obras greater works que yo hago. that I do. Un maestro A teacher siempre te va a poner will always put you una plataforma, or put a platform no for you, para que sea el techo, not for it to be the ceiling, sino para que sea una plataforma. but so that it would be a ¿Qué es platform. una plataforma? What's a platform? Para que tú te subas So that arriba you de get ella on there y puedas hacer mayores and can cosas. do greater things. Mayores cosas. Greater things. Una persona que no quiere que tú hagas A mayores person who does cosas not want you to do greater siempre te things pondrá un techo. will always put a limit, a ceiling. Pero Jesús viene But Jesus y nos comes dice, and says como to el us, maestro, like the teacher, como el rabino, as the rabbi, yo quiero que tú I want you hagas cosas to do things mayores that are de greater las que yo estoy than haciendo. the ones that I am doing. Y dice, ¿y And por he qué? says, why? Porque yo voy al Because Padre. I go to the Father. Yo voy al Padre. I go to the Escúchame. Father. Listen, Y si yo voy al and Padre, if I go to the Father, les enviaré. I will send to Les you, enviaré I will send to al you Espíritu Santo. the Holy Spirit. Entonces Jesús está So then diciendo, Jesus is yo saying, me tengo que ir. I need to go. Tengo que estar con el I Padre. need to be with the Pero Father, no los voy a dejar solos. but I won't leave you Voy a alone. enviarles I will send to al you ayudador. the helper, Voy a I will ayudarles send to al you confortador. the comforter. Voy a ayudarles I'm going to help al you maestro. and send you the ¿Por teacher. qué? Why? Porque el Espíritu Santo Because the Holy también Spirit es un Is maestro. also a Él te teacher. enseña He teaches you todas las cosas. all the Él te things. enseña He teaches you la the verdad. truth. La verdad. The truth. De modo que Juan el So Bautista John the tenía Baptist seguidores. had Y followers, sus seguidores se identificaban con el rabino. and his followers identified with the rabbi. Ahora Jesús viene Now Jesus comes y se tiene que identificar con la enseñanza del evangelio del reino. and he needs to identify himself with the teaching of the gospel of the kingdom.
no con la enseñanza solamente del evangelio, not just with the teaching of the gospel, sino con el evangelio del reino. but with the gospel of the kingdom. ¿Por qué? Why? Porque dice la palabra Because the word que si says alguno viene predicando otro that evangelio, if someone comes preaching another gospel, sea anatema. ah, Be cursed. let them be cursed. Si hay otro evangelio, If there's another gospel, porque hay otros evangelios, because there are other gospels, entonces significa then it means que nosotros, si no estamos viviendo that if we are not living en el evangelio del reino, in the gospel of the kingdom, estamos viviendo un evangelio falso. we are living a false gospel. Y por eso es importante And that's why it's que important podamos aprender que el Espíritu de Dios that we learn that the Spirit of God es lo que necesitamos is what we need para poder to desarrollar be able to en develop nuestras in vidas our lives lo que Él quiere darnos. what He wants to give to us. De modo que Juan el Bautista So John the Baptist se identificó con Jesús identified himself with Jesus porque sabía que Jesús era el Cordero de Dios. because he knew that Jesus was the Lamb of God. Ahora escúchame, iglesia. Now listen, church. Como un bebé de 6 meses en el vientre How can a 6-month-old baby in the womb conoce las cosas espirituales? know spiritual things? ¿Por qué? Why? Porque dice la palabra que en ese momento Because the word says that in that moment, Juan el Bautista John the Baptist fue lleno was filled del Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Lleno del Filled Espíritu with the Santo. Holy Spirit. De modo que pasó el tiempo So time went by, y cuando Jesús tenía 30 and años, when Jesus was 30 years old, venía caminando he came walking, y fue a buscar a Juan el Bautista. and he went looking for John the Baptist. ¿Para qué? For what? Para identificarse. To identify himself. ¿Por qué? Why? Porque todo, escúchame, todo rabino Because listen, all rabbis tenía seguidores had followers, y seguidores que los seguían and followers that followed them porque creían because they believed en sus enseñanzas. in their teachings. ¿Cuántos de nosotros hemos visto How many of us have seen, como la palabra nos declara like the word declares y to también us, la palabra nos advierte? and also the word warns us Dice que en los últimos días that in the last days, vendrán muchos falsos cristos. many fake Christs will come. Y dice la palabra, y si fuese aún posible, And the word says that if it were even possible, aún a los elegidos se engañarán. even the chosen ones will be deceived. De modo que nosotros tenemos que entender So we need to que si understand la gente es engañada, that if people are es deceived, porque se identifican con algo, con una it's enseñanza because they identify themselves with something, with a teaching que no es de Dios. that is not of God. Y lógico, y no es de And Dios. of course, it's not of God. Y la gente empieza a seguir lo que no es de Dios, And people begin to follow what is not of God, creyendo que es de Dios, believing that it's of God, y terminan and they end up completamente completely descarriados de la verdad. astray from the truth. Por eso es importante That's why it's que important tú y yo that you and I siempre estemos viendo lo que la palabra de Dios nos dice. are always seeing what the Word of God says to us. Hay un hombre de Dios que ya está en la presencia del There's a man Señor, of God who's already in the presence of the Lord, Chuck Missler, Chuck Missler, siempre como maestro de la palabra decía always as esto. a teacher of the Word said this: Yo estoy enseñándote a ti algo, I am teaching you something, pero tú tienes la responsabilidad but you have the de responsibility ir a tu to Biblia go to your Bible y estudiar and study y de preguntar and to ask al Espíritu Santo the Holy lo que Spirit yo te estoy diciendo. what I'm saying to you. Y usted también tiene la And responsabilidad you also have the de oír responsibility palabra, to hear the pero Word, preguntarle al Señor, but also ask the ¿por Lord. qué? Why? Porque dice la palabra, Because the Word el says Espíritu the Santo Holy Spirit te guiará guide you a toda to verdad. all truth. Amén. Amen? De modo que si el Espíritu Santo nos va a guiar a toda So if the verdad, Holy Spirit will guide us to all truth, tenemos que siempre estar en nuestro corazón, we always have to be in our heart, en nuestras mentes, in our minds, conscientes aware, de que conscious lo necesitamos a Él. that we need Him. ¿Cuánto decimos, Señor, ayúdanos? How many of us say, Lord, help us? Espíritu Santo, ayúdanos. Holy Spirit, help us.
De modo que cuando Juan el Bautista empezó a anunciar el evangelio del reino, So when John the Baptist began to proclaim the gospel of the kingdom, escucha, listen, él decía, arrepentíos y he convertíos, says, repent and be converted, porque el reino de los cielos se ha acercado. for the kingdom of God is at hand. Ahora fíjate lo que él dice. Now look at what he says. Y dice la palabra que, pero después de mí, But after me, dilo conmigo, después de say it mí, with me, after me, vendrá otro mayor, another greater one will come, el cual which no soy digno de desatar la correa de sus calzados. I'm not worthy to untie the laces of his shoes. Fíjate lo que él dice. Look at what he says. Él He los bautizará will baptize you con Espíritu Santo with the Holy Spirit y con fuego. and with fire. O sea que Juan el Bautista estaba So John the diciendo, Baptist was saying, yo te bautizo para salvación, I baptize you for pero salvation, viene otro but another one will más come grande que that yo. is greater than Él I. te va a He will bautizar, baptize you, no con agua not just with solamente, water, sino te va a but he will bautizar baptize you, Escúchame. listen, con Espíritu with Santo the Holy y Spirit con fuego. and with fire. Y con fuego. And with fire. Todos nosotros necesitamos All of us need el bautismo the del baptism Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Todos nosotros All necesitamos of el us need bautismo the del Espíritu baptism of the Santo. Holy Spirit. Hay mucha gente There are many people que le tiene temor who are a las afraid cosas sobrenaturales of the supernatural things, y son robados and they are robbed por el temor. because of fear. Por eso el Señor dice, That's why the Lord de says, todos sus temores from all your te voy a fears, librar. I will deliver Pero you. también escúchame, por But favor. listen, please. Cuando viene un ángel When an angel de comes Dios a tu vida y a mi vida, of God to your life and my life, ¿qué sucede con esta carne? what happens with this flesh? Como es un encuentro sobrenatural, Because it's a supernatural encounter, no es algo natural. it's not something Es natural, sobrenatural. it's Lo supernatural. primero que los ángeles te The dicen, first thing that the angels say to you, no temas. do not fear. Claro, porque es un encuentro Of course, because it's a sobrenatural. supernatural encounter. Es un encuentro sobrenatural. It's a supernatural encounter. Solo aquellos que están acostumbrados a lo sobrenatural. Only those who are used to the supernatural, Un Elías, an Elijah, un Eliseo, an Elisha, vivían sus vidas they lived their lives de una manera in sobrenatural. a supernatural way, De tal manera in such a way que cuando vino un ángel a darle comer a Elías, that when an angel came to feed Elijah, que le daba la torta y le daba el agua, who was giving them the cake and the water, dice la Biblia que comía y se volvía a dormir. the Bible says that he ate and he went back to sleep. Ya no lo sorprendía lo sobrenatural. The supernatural no longer surprised him. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir That's why we need to learn to live pidiéndole al Espíritu de Dios. asking the Spirit of God. Revélame, Señor. Reveal to me, Lord. Revélame Reveal to me la gloria del Padre. the glory of the Father. Revélame Reveal to me la gloria de mi Señor Jesús. the glory of my Lord Jesus. Revélame, Reveal to me porque Él es el revelador. because he is the revealer. Amén. Amen. Ahora, escucha lo que dice el versículo 5. Now look at what verse 5 says. Dice, cuando oyeron esto, When they heard this, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. they were baptized in the name of the Lord Jesus. Escucha, Listen, versículo 6. verse 6. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. What happened with the word? We are 19 verse 6. Acts 19, verse 6.
Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Amada iglesia, ¿qué quiero decirte con esto? Beloved church, what do I want to tell you with this? Tenemos una iglesia que representa a Juan el Bautista. We have a church that represents John the Baptist. Y sin ninguna ofensa, por favor, lo que voy a decir. And with no offense, please, what I'm going to say. Pero incluso hay denominaciones que se llaman bautistas. But there's also denominations that are called Baptists. Pero no hay un mover del Espíritu. But there's no move of the Spirit. Porque solamente se quedaron Because they just remained con el bautismo del arrepentimiento. with the baptism of repentance. Pero la palabra nos enseña But the word teaches que ese us es el inicio. that is the beginning. Por eso la palabra cuando estábamos leyendo en el versículo 2 That's why the word, when we were reading in verse y 2, Pablo les empieza a hablar del Espíritu Santo, and Paul begins to speak to them about the Holy Spirit. las personas dijeron, es que nosotros ni sabíamos que había Espíritu Santo, And they said, well, we didn't even know there was a Holy Spirit. ni sabíamos que había Espíritu We didn't Santo. even know there was a Holy Spirit. Un día vino una persona a buscar ayuda One day a person came to ask for help, y estaba muy, pero muy perturbado and he was very, very burdened, perturbed, porque había visto un demonio en su cama. because he had seen a demon in his bed. Cerraba los ojos, He would close his el eyes, demonio estaba ahí. the demon was there. Abría los ojos Opened his y el eyes, demonio estaba ahí. the demon was there. ¿Y qué fue lo que hizo? And what did he do? Empezó a buscar ayuda desesperado. He began to seek help desperately. Porque a veces el temor te motiva a hacer cosas que Because a veces no sometimes haces. fear motivates you to do things that you don't do. Y empezó a buscar ayuda. And began to look for help. Y es una persona que va a una iglesia muy tradicional. And he is a person who goes to a very traditional church. Aman al Señor, They love the Lord, pero no hay Espíritu Santo. but there's no Holy Spirit. No hay manifestaciones del Espíritu de Dios. There's no manifestations of the Spirit of God. Entonces voy a empezar a ministrar And he came, and I was going to begin to minister to him. y muchas veces cuando el Señor ministra, And many times when you minister or begin to minister, empiezo a orar en lenguas. I begin to speak in tongues. Porque dice la Biblia Because the Bible que el says don de that lenguas the gift of tongues te ha sido dado, has been given to you. hola, Hello. te ha sido Has dado been given to you para fortalecer tu to espíritu, strengthen your spirit, tu hombre interno. your internal man. Dice Pablo, yo hablo más que ustedes en Paul lengua. says, I speak more than you in tongues. Y dice, bueno, pero eso lo hacía él. But that is something he did. Pero a veces la gente toma un versículo But sometimes people take a y scripture lo usa como pretexto. or a verse and they Y use it as an empieza a excuse decirle, and bueno, begin to say, si no hay la interpretación, if there's no interpretation, entonces mejor no se habla en la iglesia. then it's better that it's not talked in church. Pero la palabra también nos dice But the word also says to us que el orar en that lenguas to speak in tongues te edifica. will edify you. Entonces yo empiezo a orar en lenguas por esta So I persona begin to speak in tongues over this person, y esta persona inmediatamente and this person immediately cierra su espíritu closes off his spirit y me dice, and says to ¿por qué me, estás orando en lenguas? why are you speaking in tongues? Le digo, porque el Señor ora, yo en el espíritu y el Señor empieza a revelarme qué es lo que está pasando. Because I pray in the spirit and the Lord begins to reveal to me what's happening. Y eso lo asustó tanto And that scared him so much que se levantó y se fue. that he got up and left. Y estamos hablando de personas que tienen años y años y años en el Señor. And we're talking about people that have years and years and years in the ¿Y Lord. sabe por qué? Yo no lo culpo. And I don't I don't blame him. blame him. But la situación es esta. But the situation is this. Se quedaron en el bautismo solamente de Juan. They stayed just in the baptism of John. Y no oyeron lo que Juan dijo. And they didn't hear what John said. Viene otro detrás de mí, Another one comes behind me, el after me, cual es poderoso. who is powerful and mighty. Y él los va a bautizar And he will baptize con you Espíritu Santo with the Holy Spirit y con fuego. and with fire. Y iglesia, And church, lo que más necesitamos nosotros en este día what we need more this day es aprender a entender is to learn to understand que lo que está en el versículo 6 that what is in verse es 6, lo que tú y yo it's what you and I no tenemos solamente que enseñar, not only have to teach it,
tenemos que impartir. but we need to impart it. Porque cuando impartimos el Because when we reino, impart the el reino se the manifiesta. kingdom manifests. Fíjate lo que dice. Look at what it Y says. cuando Pablo puso sus manos, And when Paul laid his hands, dice, el Espíritu Santo vino the Holy sobre Spirit ellos. came upon them. Imagínate una iglesia Imagine a church donde el Espíritu Santo viene a ser where the Holy Spirit becomes or comes el que gobierna la vida del creyente. the one who governs the life of the believer. Cuando uno empieza a entender esto, When you begin to understand this, uno dice, Señor, te you necesito. say, Lord, I need you. Espíritu Santo, te necesito. Holy Spirit, I need you. Señor, te necesito. Lord, I need you. Te necesito. I need you. No puedo hacer nada sin ti. I cannot do anything without you. La misma palabra lo dice. The same word, the very El word Señor says it. dice, The Lord says, Ustedes son los pámpanos you are the branches y yo soy la vid. and I am the vine. El The vine. Señor te dice, The Lord says, fuera de mí, outside of me, nada, you cannot do nada anything. podéis hacer. You cannot do anything. ¿Cuántos podemos entender eso? How many of us can understand this? Ahora, ¿qué sucede? Now, what happens? El apóstol Pablo impone sus manos The Apostle Paul lays his hands porque él dice, because he says hay un Espíritu Santo. there is a Holy Spirit. Hay un Espíritu Santo. There's a Holy Spirit. Y Pablo cuando oró por ellos, And when Paul prayed for them, el Espíritu Santo vino. the Holy Spirit came. Ahora, iglesia, escucha. Now, listen, church. Cuando el Espíritu Santo viene, When the Holy Spirit comes, hay manifestaciones. there are manifestations. Hay manifestaciones. There are manifestations. Y la iglesia And the church que no ha entendido las manifestaciones that has not understood the y el manifestations enemigo usa and the enemy los uses temores, the fears, uno cierra su you espíritu close off your y spirit ya no puede recibir. and you can no longer receive. Porque lo que hace el temor, Because what fear el does, temor aborta the fear aborts lo que Dios quiere hacer en la vida de la persona. what God wants to do in the life of that person. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Ahora escúchame. Now listen. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús, When John the Baptist was baptizing Jesus, él bautizaba como a todos aquellos que bautizaba. he baptized like everyone that he baptized. Bautizaba a muchos He discípulos. baptized many disciples. Ahora escucha. Now listen. Pero cuando Jesús viene But when Jesus comes y es bautizado, and he is baptized, hay una manifestación. there's a manifestation. Hay una manifestación. There's a manifestation. ¿Cuál fue la What was the manifestación? manifestation? Primeramente dice la palabra First, the word que says una voz del that a cielo voice from heaven habló spoke y dijo, and said, este es "This is mi hijo amado, my beloved en el son, cual in whom tengo I am contentamiento. well Y pleased." dice la And the palabra, word says, y una como paloma and like a dove vino came y se posó sobre él. and rested upon him. ¿Cuántos hemos escuchado eso? How many of us have heard ¿Cuánto lo that? hemos leído How many of eso? us have read that? Entonces, ¿qué te quiero llegar a que entendamos el día de hoy? What do I want to take you to understand today? No es solamente el bautismo para It's not just the arrepentimiento, baptism for repentance. es el bautismo del Espíritu de It's the Dios baptism of the Spirit of para God empoderamiento. for empowerment. A muchos se les pasó encima. That went right by many. Otra vez lo vuelvo a repetir. I'll say it again. No es el bautismo solamente de Juan el It's not just the Bautista baptism of John the para Baptist arrepentimiento. for repentance. Es el bautismo del Espíritu de It is the Dios baptism of the Spirit of para God empoderamiento. for empowerment. Empoderamiento. Empowerment. ¿Qué significa What is empoderamiento? empowerment? Va a haber señales. There will be signs. Va a haber There will be manifestaciones manifestations que me van a seguir. that will follow Que me. me van a seguir. That will follow Que me me. van a seguir. That will follow Yo no me. estoy siguiendo. I am not Yo following no estoy siguiendo I am not las following señales the signs y las and the manifestaciones. manifestations. No, yo No. sé No, I que know a mí that to me me, siguen those las manifestaciones manifestations y las and the señales. signs ¿Por follow qué? me. Why? Porque no solamente fui bautizado Because con I el wasn't just bautismo de Juan, baptized with the baptism of John. sino fui bautizado I was baptized en el Espíritu in the Santo Holy para Spirit empoderamiento. for empowerment. Y eso es And that lo is que la iglesia de hoy what the día church of today necesita. needs. ¿Sabes lo que pasa? Do you know what happens? Cuando yo ignoro el Espíritu Santo, When I ignore the Holy Spirit,
Cuando yo ignoro el Espíritu When Santo, I ignore the Holy Spirit, ignoro su poder, I ignore his power. ignoro I ignore su señorío, his lordship. ignoro I ignore su esencia, his essence, su presencia. his presence. Y nosotros como iglesia no And podemos we as a ignorar. church cannot ignore. Ahora, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo viene? Now, what happens when the Holy Spirit comes? Dice la palabra, The word says, y empezaron a qué? and they began to what? A hablar en otras To lenguas, speak in other tongues. hablar en To lenguas. speak in Y tongues. fíjate también lo que dice, And look at what it also says. y a profetizar. And to prophesy. Iglesia amada, escúchame. Beloved church, listen. Estos discípulos These disciples de Juan el Bautista of John the Baptist habían sido bautizados, had been baptized. habían creído en el They Evangelio, believed in the gospel. habían creído en el They had Evangelio, believed in the gospel. pero ahora estaban siendo empoderados But now they had been empowered para vivir to live en el Evangelio in the gospel del reino. of the kingdom. Ahora, ¿qué sucede? Now what happens? Dice la palabra, y empezaron a The profetizar. word says, and they began to prophesy. No fueron a ninguna escuela de profetas, They didn't go to any school of prophets. no fueron a ningún curso de para They profetizar. didn't take any course on prophesying. El Espíritu Santo se The derramó. Holy Spirit poured El out, Espíritu Santo and the Holy se empezó Spirit a manifestar. began to manifest. ¿Qué sucede entonces el What día de hoy? happens then today? Hay dos tipos de There are iglesias. two types of churches. Aquellos Those que sí se han arrepentido, who have repented, pero donde no hay but where there is no movimiento movement del poder of the del power Espíritu of Santo. the Holy Spirit. Y uno tiene que llegar a And you entender need to come to que understand si uno se queda ahí, that if you remain there, bueno, tal vez eres salvo, maybe while you're saved, you're saved, pero no vas a experimentar but you will not la experience llenura, the el fullness empoderamiento and the empowerment del Espíritu de of the Dios. Holy Spirit of God. Ahora, Now, sin el Espíritu de Dios, without the Spirit of y God sin el empoderamiento de and without Dios, the empowerment of God, no podré ser efectivo you will not be effective en lo que Dios quiere que yo sea. in what God wants for you to be. Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. Versículo 7. Verse 7. Versículo 7. Verse 7. Y dice la palabra, y eran como 12 hombres. Now the men were about 12 in all. Jesús tenía 12, Jesus had 12. ahora se agregan otros 12, Now you're adding another 12, pero no en un espíritu de religión, but not in a religious spirit, sino en un espíritu de empoderamiento. but in a spirit of empowerment. Mi pregunta es, My question is, ¿cuál de los dos grupos pertenecemos? which of the two groups do we belong to? Versículo 13, Verse 13, o mejor, perdón, versículo 11 para que vean. verse 11. Y dice, y hacía milagros extraordinarios, y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Now God worked unusual miracles by the hands of Paul. Dígalo conmigo, Say it milagros. with me, miracles. Ahora imagínense, en otra traducción dice milagros extraordinarios. In another translation it says extraordinary miracles. De modo que hay categoría de milagros. So there's categories of miracles. Pero milagro es un milagro. But a miracle is a miracle. ¿Cuánto quieren un milagro? How many of you want a miracle? Ahora, ¿cuánto quieren un extraordinario milagro? Now, how many of you want an extraordinary miracle? O sea que va en aumento. So it goes in increase. Va en aumento. It goes in increase. Dice la Biblia, y Dios hacía a través de Pablo, de la mano de Pablo. And the word says that God did by the hands of Paul Milagros extraordinarios. extraordinary miracles. Dice, versículo siguiente. Next verse. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. So that even handkerchiefs or aprons were brought from the body to the sick, and the diseases left, and the evil spirits went out of them. Escúcheme, amada iglesia. Listen, beloved church. Cuando tú vives en la conciencia del Espíritu, When you live in the awareness of the Spirit, cuando tú vives when you live en esa dependencia total del Espíritu, in that total dependency of the Spirit,
aún tu ropa even your garments, your clothes, es impregnada it's impregnated por la unción del Espíritu by de the Dios. anointing of the Spirit of God. Es impregnado, todo tu ser se All your impregna, being is impregnated. toda tu ropa se All your impregna. clothes. Y dice la palabra que aún And the word says that even cortaban la ropa, los mantos de Pablo they would los cut the cortaban. mantles of Paul, Y dice la palabra que se llevaban un pedazo de tela, and they would take a piece of cloth, pero no era un pedazo de tela común, but it wasn't just a common piece of cloth. estaba ungido. It was anointed. Había presencia, There was presence. estaba impregnado. It was impregnated, De la presencia de Dios. saturated with the presence of God. Y dice la Biblia que cuando llegaban And the word says that when they came y ponían ese pañuelo and they put that handkerchief y ponían ese pedazo de tela and they put that piece of cloth en los que estaban enfermos, on those who were sick, dice la palabra que en cuanto tocaba the word says that when it touched, era sanado. they were healed. No había una oración, There wasn't a prayer, había una manifestación. there was a manifestation. Iglesia, Church, tenemos que cambiar we need nuestra to manera de change pensar. the way we think. Es bueno orar, It's good to pray, pero yo quiero la but I manifestación want the de mis manifestation oraciones. of my prayers. Yo quiero la I want manifestación the de mis manifestation of my oraciones. prayers. Por eso es importante That's why it's entender important to de understand qué bautismo estás what bautizado. baptism are you baptized from. Dice la Biblia que llegaban donde estaban los The word says that endemoniados. they went where the demon possessed were. Y dice la palabra que llegaban, And the word says that they lo came, ponían sobre el que estaba they endemoniado. put it on those who were demon possessed. Y dice la Biblia, y los demonios And the word says that the demons salían, would come out. salían. They would come out. Nadie le decía al demonio, Nobody said to the demon, sal fuera, come out. sal fuera. Come out. No, No. la sola presencia, Just the presence. la sola Just the presencia, presence. la sola The very presencia, presence. la sola The very presencia, presence. porque estaba Because it impregnado, was saturated, impregnated con la with the presencia presence del Espíritu de of the Dios. Spirit of God. Y dice la palabra And the word que los says demonios that the demons salían, went out. huían, They freed. no They toleraban would not la tolerate the presencia presence de Dios. of God. Iglesia, Church, tenemos que convertirnos. we need to convert, No solamente become en una iglesia not que just in a salva, church that saves, no solamente una iglesia que llama al arrepentimiento, not just a church that is called to pero repentance, una iglesia but in a church que cree that believes en el in the empoderamiento empowering del Espíritu de of the Holy Dios Spirit en la vida del in the life creyente. of a believer. Por eso es importante. That's why it's Si important. tú no usas tu fe, If you don't use your faith, si tú no usas tu if you autoridad, don't use your authority, no estás trabajando en tu you're salvación. not working on your salvation. Hay gente que tiene tantos complejos. There are people that have so many complexes. Tenemos que trabajar en esos complejos. We need to work on those complexes. Porque una persona que está complejada Because a person that is complex es una persona que está atada is a person that is bound y no puede ser libre. and they cannot be free. No puede ser libre. They cannot be free. Y el Señor vino And the Lord came a liberar to deliver a los the cautivos. captives. Por eso quiero decirte, That's why I want to tell you. o reconocemos la presencia de Dios We recognize the presence of God o ignoramos la presencia de Dios. or we ignore the presence of God. Dice la Biblia en el versículo 13. Where it says in verse Pero 13, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre el que tenía espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. then some of the itinerant Jews exorcists took upon themselves to call the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, we exorcise you by the name of Jesus, whom Paul preaches. Versículo 14. Verse 14, Había 7 hijos de un Etzeba, judío jefe de sacerdotes, que hacían esto. there were 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, who did so. Versículo 15. Verse 15, Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. and the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are you? Iglesia amada, Beloved church, estas personas eran hijos de un sacerdote, these people were sons of priests,
No eran hijos de un panadero. They weren't sons of a baker. Eran hijos de un sacerdote. They were sons of a priest. ¿Conocían el sacerdocio? They knew the priesthood, Pero carecían but they lacked del poder del Espíritu de the Dios. power of the Spirit of God. Ahora escucha lo que sucedió. Now listen to what happened. Y el versículo siguiente dice: Next verse says, y el hombre en que estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Then the man in whom the evil spirit was leaped on them, overpowered them, and prevailed against them. So they fled out of the house naked and wounded. Versículo 17. Verse 17. Y todo fue esto notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. This became known to both all Jews and Greeks dwelling in Ephesus, and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. Versículo 18. Verse 18. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. And many who had believed came confessing and telling of their deeds. Venían They confesando came y confessing dando cuenta de sus hechos. and giving account to their deeds. Ya voy a terminar. I'll finish soon. ¿Sabes que cuando nosotros entendemos qué es confesar, When we understand what it is to confess, tomamos ventaja de nuestro adversario? we take advantage over our adversary. ¿Qué significa la palabra confesar? What does the word confess mean? La palabra del Señor dice, confesar nuestras ofensas unos a los otros The para word que sean says, sanados. confess your sins one to another so you'd be healed. Lo dice en Santiago, It says it in James, capítulo 5. chapter 5. Pero yo quiero llevarte que entendamos esto el día de hoy. But I want to take you to understand this today. La palabra confesar The word confess, En el confession, griego, in the Greek, significa homologeo. Homo, it means homo legeo. leheo. Homo significa lo mismo, Homo means the same, mismo. the same. Y legeo And significa leheo means decir. to say. De modo que homologeo So significa homologeo means decir lo to say mismo. the same thing. Decir lo mismo. To say the same thing. Cuando yo confieso, When I confess, confesión es esto. confession is this, Decir lo mismo to say the que same Dios dice. that God says. Si Dios dice, If God says esto es pecado, this is sin, yo tengo que decir, I need to say, Señor, Lord, yo confieso, I confess esto es pecado. this is sin. ¿Me está Are you entendiendo? understanding? Si yo estoy haciendo algo If I'm doing something que sé que es pecado, that I know that it's a sin, no es de que Dios no sabe lo que estás haciendo. it's not that God doesn't know what you're doing. Ay, Señor, te voy a confesar un Oh pecado. Lord, I'm going to confess a sin to Como you, si Dios no lo as if supiera. God didn't know. No, no, no. No, 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 Eso no. es algo This is religioso. that's something religious Hemos aprendido that we've learned de la religión. from religion. Porque no es confesar It's not solamente. just to confess Es only, entender qué es la confesión. but it's to understand what confession is. La confesión es Confession is tu liberación. your deliverance. Amén, iglesia. Amen, church. La confesión es Confession mi is liberación. my deliverance. Confesar, ¿qué What significa? does to confess mean? Ponerme de acuerdo To come into con lo que agreement Dios dice. with what God says. Ponerme de To come acuerdo into agreement con lo que Dios dice. with what God Eso es says. confesión. That is confession. ¿Por qué? Why? Porque si yo digo, no, no es verdad. Because I say, no, it's not the truth. Dios dice, God says, no te puedo sanar. I can't heal you. Es como decirle a Dios, Dios, tú estás mintiendo. It's like saying to God, God, you're lying. Dios no miente. God doesn't lie. Dice la Biblia, todo hombre sea mentiroso, The word says that all men would be liars, pero Dios es veraz. but God is real. Entonces, ¿qué es confesar? So what is to confess? Reconocer, To recognize, mi recognize condición. my condition. Y si Dios te dice, And if God says to you, estás mal, you're wrong, ¿qué vamos a seguir haciendo? what are we going to continue doing? No, no, yo no estoy mal. No, I'm not wrong. Tal vez mi esposo está mal. Maybe my wife is wrong. My wife, no, my husband. My husband. Esposa. Entonces tenemos, So we need, entonces tenemos so we have personas que quieren cambiar people that want to change sin arrepentimiento. without repentance.
Es difícil. It's difficult. Lo primero que Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse. The first thing that John Baptist said is to repent. Repent. Arrepiéntanse. ¿Qué significa repent? What does repent mean? No, arrepentirse No, es repent is cambiar. to change. Yo iba para I allá, was going that way. ahora me voy para acá. Now I'm going this way. Estaba en la mentira, I was in a lie. ahora camino en la Now verdad. I'm walking in the truth. Estaba en I negación, was in denial. ahora acepto mi Now I responsabilidad. accept my responsibility. Amén. Amen? Vamos a terminar de leer eso. Let's finish reading this. Eso es algo poderoso. It's something powerful. Versículo 19. Verse 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Also, many of those who had practiced magic brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted up the value of them, and it totaled 50,000 pieces of silver. Wow, 50,000. Fue 50,000. mucho. No sé, en este momento no sé cuánto sería, pero si calculamos en este momento, I don't know how much it would be right now, but if we calculate right now, pero podemos decir que son unos millones de dólares it could probably be millions of dollars. quemados, Burned. quemados. Burned. Versículo 20. Verse 20. Y eso es lo que quisiera que pudiéramos entender el día de hoy. And this is what I want for us to understand today. Si queremos que la palabra de Dios crezca, If we want the word of the Lord to grow, no puede crecer la palabra the word cannot grow sin without la manifestación the manifestation de la palabra. of the word. En otras palabras, Santiago dice, In other words, James says, si yo soy oidor if I am a hearer de la palabra, of the word, pero no hacedor de la palabra, but not a doer of the word, me engaño a mí mismo. I deceive myself. Y la verdad de And Dios the truth of God no está en mí. is not in me. ¿Cuántos podemos entender esa palabra? How many of us can understand that word? Ahora fíjate lo que dice la Biblia. Now look at what the Bible says. Y dice, y de esta manera la palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente. So the word of the Lord grew mightily and prevailed powerfully. ¿Cuántos queremos que esto se manifieste en esta ciudad? How many of us want this to manifest in this city? En la ciudad donde usted vive, In the city where you live? en la ciudad donde vivimos. In the city where we live? ¿Qué tenemos que hacer? What do we need to do? Poder entender esto. Be able to understand this. Juan el Bautista habló de un evangelio, John the Baptist spoke of a gospel, pero también dijo but he also said que ese evangelio that gospel necesitaba un componente needed a component para que pudiera funcionar. for it to work. ¿Cuál es el componente? What was the component? El Espíritu Santo de Dios, The Holy Spirit of God, el empoderamiento de Dios the empowerment of God en tu vida in your life y en mi vida. and in my life. Sin eso, Without that, vamos a predicar un evangelio, we're going to preach a gospel, pero no va a obtener cambios. but it will not obtain changes. Solamente tendremos grupos de religión, We will just have religious groups, pero no habrá but there will not be una manifestación. a manifestation. Y lo que más Dios quiere el día de hoy And what God wants most es today tener la manifestación del Espíritu de is to Dios. bring the manifestation of the Spirit of God. Y hay una promesa de Dios And there's a promise of God en Isaías 60. in Isaiah 60. Dice, levántate y resplandece, It says, arise and shine, porque ha venido tu luz. for your light has come, Y la gloria de Jehová ha nacido. and the glory of the Lord has been Y birthed, la gloria de Jehová and the ha glory of the venido Lord has come sobre ti. upon you. Amén. Amen? De modo que, amada iglesia, So, beloved church, ame al Espíritu de Dios love the Spirit of God y dígale al Señor, and say to the Lord, Señor, manifiéstate Lord, manifest a través de mi vida. yourself through my life. Amén. Amen? Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias Father, I thank you porque vivimos because we live
en el evangelio del reino, in the gospel of the kingdom, donde dependemos where we depend de la llenura, of the fullness de la of dirección the direction del Espíritu de of the Dios. Spirit of God. Y Señor, te pedimos And Lord, we ask you que llenes a tu iglesia, to fill your church, así como Pablo oró just as Paul prayed en el libro de los Hechos. in the book of Acts. Y nuevamente dice la palabra que todos fueron llenos en ese And lugar. once again, the word says they were all filled in that Y place. dice la palabra que aún tembló donde ellos estaban. And even it shook where they were. Hubo un terremoto There donde was an ellos estaban. earthquake where they were Porque fueron investidos nuevamente because they were clothed once again del poder del Espíritu de Dios. with the power of the Spirit of God. Señor, viste a tu iglesia Lord, clothe your church de poder. with power. Viste a tu iglesia Clothe your church de autoridad, with Señor. authority, Lord. Y Padre, y permítenos, Señor, And Father, allow us, Lord, poder mostrar al mundo to be able to show to the world que hay un Dios verdadero, that there is a real God, que hay un Dios que es el creador del cielo y de la that tierra. there's a God who's the creator of the heavens and the earth. Y como dice tu And palabra, as your word tu says, palabra es verdad, your Señor. word is real, Lord. Padre, yo bendigo a cada persona que nos está escuchando Lord, I bless every person that is listening to y us. declaro, Señor, And I declare, Lord, que el Dios de amor that the God of love viene a quitar toda venda de los ojos comes to take away all the bandages from their eyes. y pueden ellos empezar a ver And they'll be able to a begin to través see de los ojos del entendimiento through the eyes of the understanding del Espíritu de Dios. of the Spirit of God. Que el Señor te bendiga. God bless you. Nos vemos la próxima semana. We'll see you next week. Oh, Jesus.